Pagkiklaro niya akong inahan mo tudlo og budbud. Maunangan doon karon di ko kay bawa mo himog budbud. Tabang mga langit. Mao ni akong inahan. Dindot kay mo tudlo. Unsa pag himog budbud hantod karon? Di pag ko kay bawa unsa pag himo kay duway mga sukod. Ingon siya igoy-goon lang kuno. Depende. Mangutan ako sa akong inahan nga siya may expert sa paghimo-himog budbud. Mangutan ako sa akong inahan nga gwapa. Kung unsaon paghimog budbud usa pagtimpla sa budbud niya para maghimo ta budbud kay di ko kay mahimog budbud sa pagtimpla niya expert man ni atong paminaw nung unsa iyahang kuan ma unsa may mga sagol ug unsaon man paghimog budbud be unsa man Ang sagol, lube, pilit, asukar. Asukar nga. May asin. asukar nga unsa man Brown or puti pwede. puti pwede niya unsa pa Ano pa, lube. lubi Mm. kapag yun Pwede sa magkuhan ka kanang pandan para ini mo humot. Sa humot. walang pandan. sa bandan Yan. niya unsa man pagluto ana sabi nahon step Mulan. 1 Humulan ang pilit. mulan pilit sunod Kagod kag lube. Kudog-dubi. Sunod. Pupusan. Pusan. Unsa may kupos? Ang tubig. Tubig nga. Unsa man? Pure? Unsa man? Okay nga tubig. Pure tubig. Nya. Imo lang igo-igoon ang gidaghanon sa imong bulburon. Eh, guguon lang. Awa na sukod-sukod. Ay, sukod-sukod. Unsa pa? Ano? Mao lang. Umao lang. Unsa pa yun? Sunod. Pag kupusan imong lube, imo na pabukaran dito. Imo nang Nya pila man na ka kilo ang pilit. Ay Ginoo ko ikaw ra pag-igog. Pila ka unsa ka naghanon. Ako sa din magigo. Unsa pa yun? Sunod. Step unsa? Step 4. Pabukalan o tuno. Bukaw lang tuno. Magpupus bukalan tuno. Tuno. Ano man? Pabukalan lang. Ilunod tong- magawa sa tong lana sa kan. Ilunod tong. Paano ni mga asukar? Patagan ni mga asukar. Patagan gamay asin. Niya, ang katong pilit. Ang pilit da. Ilunod to nimo. Sige ukay. Sig okay sige nun sa pilit. Hantod nga mauga na siya nga ang dili na mo pilit sa luwag basta daghang lubi pero gamay dili mo. Ya pila may ibutang nga sukar. Depende lagi sa imong lutoon. Depende Ang alangan nag imong ihurot na usa kilo imong pilit. Yang lubi pila kabuk lubi. Depende sa nimo sa available pila ka buok imong available tolo o pat ana basta. Nga lubi. Oo. Nya butang asin. Unsa makadaghan ng asin? Gamay lang ay. Gamay lang pod. Bitsin. Pat lang awa nang bitsin. Mura na tag. Pwede bitsin. Unsa pa? Magic sarap. Hawa na di magic sarap. Wa na adobo na na. Adobo na na. Nya man usahan man to. Kutaon na to sige ukay. Nya hantod maluto sige ukay. Hantod nga mo basta. Baska. Basta di malata. Pagkiklaro niya akong inahan mo tudlo og budbud. Maunangan doon karon di ko kay bawa mo himog budbud. Tabang mga langit. Mao ni akong inahan. Dindot kay mo tudlo. Unsa pag himog budbud hantod karon? Di pag ko kay bawa unsa pag himo kay duway mga sukod. Ingon siya igoy-goon lang kuno. Depende. Unsa man ako makakaton ining kalaki ha. Kay igoy-goon ra man unya. Banaon. Why measurement? Buwan ko ni mo inahan. Wala akong ginahan. Gwapa.